Good morning, Yuki. Good morning, Yuki. Good morning, Yuki. Meow, meow. Meow, meow. Yuki, Yuki. Yuki, Yuki. Yuki, Yuki. Lay in the bed. Lay there. Ah. Wow, wow, wow. Good morning. Yeah, that's it. Doogie? Hello? What are you hiding there? Ada lagi apa nanti? Hindi ka maglilis tayo mo. Bigyan ko ng mga pagkain ha. Hindi ka DIY. Madami yan. Sirog ka na ba? Kasabi sana yung mga boys. Sirog ka na para maka-daya kayo sila dyan. Pagdating mga pala. Jump 3 times a day. Ala ka dara. Oh, wait lang. Bakit dalawang bucket mo? Hindi ko na magpulot ng egg eh. Isa lang. One lang. Saan kamay magpulot ng egg? Kasi Maxi yung isa. The egg! Oh, look for the egg daw. Find your egg. Find your egg. Dali, Sam! Wala. Paano na? Paano na? Dito egg. Ano yung mama? Dito na. Ala. Dali, dali, dali. Mag-hop-hop daw doon sa Minecraft. Dali, ganyan daw. Ganyan, ganyan daw, Bayo. Dali, Bayo, tako. Hop-hop 3 times daw, Bayo. Ganyan, ganyan, oh, ganyan. Git mo. Hap, hap, hap. Hap, hap. Ate, akala ko pare siya. May naglukso na na. Okay, nahanap niyo na? Hop around, hop around. Stop, wait. There, good. Takbo, Sam! Happy stay na. Hop around, hop around, hop around, hop around. Yan, oh, yan, oh. Yan, oh, yan, oh. Oh, na. Dali, ding. Grabe naman yung egg mo. Hindi na kasya? Ubus na? Ubus na? Ako na kaya pa nag-hapa. Hop around, look for the egg. Hop around. Hap, hap daw, hap. Then go it. Yay! Yay!
Lagay mo dyan. Yan niya, oh. Sa lalim. Lisab. Lagay, kuha ka sab yan na sa lalim. Yay! And then slide. Oh, put your eggs here. Slide down. Your bucket. Cash, okay. Put buckets here. Yan. Oh, sige, slide. Bakit? Ah, grabe. Oh, slide daw, slide, be. Yay! 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 Happy birthday, Nico! Again! Ay, my God. Ay, hindi na daw. Hindi na daw. Swimming pool yan. Swimming pool yan. Yay! Oo. Ay! Malaki na. Hindi na pwede. Oh. Tama na. And we get to eat. Ako na magkaon ng cupcake. Tapos na. Mamay na, Lucas, you need to eat your cupcake. Okay, birthday ni Nico. Cupcake. Wala mo ka Sayang, oh, wala si Ate Maxine. Nagsimba siguro. Cupcake. Sigulang, cupcake. Yay! Sabi mo. Sabi na, happy Easter! Daming egg bite! Daming egg, oh! Kuya Max yan? Ay, Kuya. Wiley go! Meron pa dito. Meron Oh. ba? Hinahanap ka pa? Yay! Lagay mo man doon. Ganito may birthday ba? Sige, be. Look at the other. Si Jaden pa hanapin ko. Pag magpunta sila dito. Kaya sabi, marami guro yan. Hallelujah. Ambot ano unod sining labubo. Baka lang naman amo ni. Gas! Sino Oh. Wow! Wow, dami yan. Ilagay mo dyan sa bucket mo. Lagay mo lang dyan. Ay, parang... Wow! Oreo! Wow! Alisin ko itong mga eggs, ah. Para magluwang ang bucket mo. Bakit meron yun? Wow, masarap ito. Tikman nyo. Hindi. Nakita ko lang doon sa ano. Linggo, ano yung tawag? The egg and the ball. Yes, yes. Oh, may mata-mata pa, oh. May Eyeball. May ball inside. Grabe, yan lang naman ito. Ano laman niya? Oh my God! Hindi. Oh my God! Ano, baka sa inyo rin nagyanawon ito mga bilog-bilog. Grabe no? Tapos 20 pesos na. Hindi. Ay. He! Mix. Kain naman guro ko. Di ko alam. Si kuya man nagpakaon na to. Marami kulang. Yung ano, diskarte. Kuya, isa pa po. Isa pa. Ne. Okay. Wag lang ako milk ha. Walang milk siya. Oo. Okay, last time nasakit yung tiyan ko. Sagi lang dyan ng kasabalay na may milk. Yan. Coco for salad.
mixing, mixing. Ganito ka na lagi. Lamihan natin. Pula kayo. Lami kayo. Pula. Nakuha man siya. Ha? Hindi na ibang apo niya. Oo. Ginaan ko lang. Hindi maganda siya na. Ha? Hindi maka-crispy ba yan? Hindi maka-crispy. Ano ko kami? Okay lang. Okay lang. Ah? Okay lang. Kasi yung iba, yung dinalagyan nila yung na ano, baking powder. Kulay man kasi po siya. Ah? Parang kulay orange. Baking powder. Kaya para magbuto. Oh. Lagyan kaya natin. Pero ako hindi ako hindi ko lagyan nila. Okay na natin? Okay na yan. Masama. Umilk mo, hindi na correct. Nakapit lang. Saan ko yung pinapalitan bago namin tao. Magluto si Antay. Ha? Kalas na naduyan ako. Di ba? Naku yung patriman lang. Let's go. Kalik ano? Nagpapigyan ako pa. Bakit may distributor sila hospital na isang division? Ang dating supervisor dito, yung taga-service ko para. Dati, hospital distributor not one. Before tayo mag-pray, alamin natin kung bakit. Hindi daw siya hindi daw siya i-invite ko kayong lahat. I-invite ko yung dating mother. Para bukas, wedding anniversary namin ni Sir Joe. Ilang taon na? 2012. Sila na kayo. 14. Moving up bukas sa Nico, sa Alisabi, sa preschool. Tapos, remember, ipapayos yung anniversary ng March 24. So, nag-gather tayo tatpa. Una, yung anniversary sa Grateful Father Lord, kini Mian, kini Jojo. They reached their 30th wedding anniversary. Salamat to Diyos dahil ikaw patuloy na nagbibigkis sa kanila ng iyong pag-ibig, O God. Patuloy kang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Lord,